ये ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ ବିଷୟ। ଏନ୍ତା ହରକତ ମାନେ ଦେଖିକିରି ଭାବୁଥିବ ନା ପାଗଲା ପୁଗଲି ହେଇଗଲାନ ବୋଲି। ତ हेलो मोर प्यारा दर्शक बंधु ब्लॉग्स 100 ର D8 ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ है। तो ई खुशी रे आज ଆସିଥିଲୁ ଆମେ BTM ପଡ଼ିଆ ନେକି ଇନେ ପରେ ବିକାଶ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ବଟ୍ ସତ କହିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁଆଡ଼େ ମେଲା ଦିଶୁଛି ହୋ। मोर कहबार माने इटा जेतेबेले आमे बुली आइसथिनु इने किछि भी नाय लगा हेथि देखि पारुथिबे सबआडे खाली खाली लागुछि। एक्चुअल मेन कॉन्सेप्ट है इतार कि हमर झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे किन किन जगह रे डेवलपमेंट हिचे काଣା काଣା विकास हिचे केनता हैला सेतार उपरेटा आयोजन करा हिचे। तो फ्रेंड्स ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଯେଟା ବିକାଶ ମେଳା ଯେଟା ଆମର BTM ପଡ଼ିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେଉଛି ଆଉ ଏଟା 12 ରୁ 18 ତାରିଖ ତକ ହେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବିରାଟ ଆମର ଏଟା ବନା ହେଇছে। तो बुली आइबा लगी चाहूछन तो बेलबुड़ा आसुन जे भल भल प्रोग्राम माने भी देखि पारबे। थैंक यू।